Hello, Chess. So today, atoon si ate. Sa sinin. Hello. Baba. Ha? Tapos yung sa office. Oo, niya pa man mo ulit. Pepi, mabalik pa mo kunya. Sige, pasulod. How was your first day of school? Kanang nice. Pero dili pa may mag-uli. Yun sa nimo pagkaon og lunch. Eat lang. Dahurot nimo? Wala. Ano man, lakay gana, mamayat ka pa ana, ha? Tagan kayo. Unsay sudan? Chicken nuggets o hotdog. Yeah. Ay, hamdi ay. Nga, happy ka na imong sister nag-visit sa imo. Hi guys, na ako first day of school. Unya, dili pa may mag-uli. Masunod sa ko sa klase. Hi guys, na si Chas. Lakaw na niya. Bye-bye. Ako na kung share daw. Bye Chas ha! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye Chas! Guys, nakita mo ni ate. Kaya, nag-ingana ko kaya ate guys. So, palit na lang siya. Ito, at ito, yung ito. Tayo sa'yo. Guys, unya, may Asa ka na nga ito? TV. Asa ka na ito? Kulit. Dito sila ang mga babies. Oh. Sila. Hi, how was your first day of school? Okay ra. Naka-story? Isa man. Guys, katong abot na ko, nag-morning exercise me. Dayon, pag humana, kay, nag-play me game. Unya, scary tugamay. Kay, i-help na mo si Ollie o si Ivy i-collect ang baby pads. Pero, kung dili gani na mo answer ang tanan questions ni Teacher Lloyda, kay mo adto ang firewolf. Ni i-collect niya ang baby pads. But, Mauna. Pero, na-answer man na mo tanan questions. So, daog So, mo? daog me. Daog si Ivy ag si Ollie. congratulations. So, lingaw kayo mo first day of school. You like it? Unya, dayon, pag humana kay nag-recess me. Dayon. Hala! Pataka. Okay, so it was a Dayon, nice... nag-math me. Dayon, nag-lunch. So, balik ka pag abot next week. Monday. Oh, nagka-Monday lang. Ay, holiday man tomorrow. Yup! Yippee! Iya! 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 Ay, bye-bye guys!